जय जगन्नाथ बंधुगण मो चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आसंतु आमे आज निर्जला एकादशी महिमा विषय रे जानिबा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्षर पवित्र एकादशी से निर्जला एकादशी जे कृष्ण कहती हसी। सखा भीम को जे कथाटी थिले बुझाई कृष्ण काहीं पाई एही निर्जला एकादशी महान। पचारिले दिने कृष्ण को भीमसेन जे जाई अवसाद मोर मनरे शुण द्वारिका साई। संसार जालरू उद्धार से तो पाइबा पाई एकादशी व्रत सहज बाट थिल बुझाई। सबु भाई माने मोहर तुम कथा मानिटी द्रौपदी साथे समस्ते सेही व्रत पालंती। उपवास कष्ट मो पाई सेथिपाई ए व्रत पालिबा मो पाई नुहई जमा सहज बाट। वर्षरे 24 गुटी जे एकादशी तो तही एते दिन उपवास मु रही पारिबी नाही। सखा मते दिय बताई अछि व्रत एमिति बरस के थरे पालिले मु तो पाइबी मुक्ति। हसी हसी कृष्ण कहिले सखा शुण मो बाणी पारिब कि तुमे गोटिए दिन न छुई पानी। अन्न बा फल मूल जे किछि खाइब नाही व्रत पालिब जे निर्जला उपवास रे रही। भीमसेन सेत साहस करी संचाई मने कहिले निर्जला उपास रही पारिबी दिने। दया करी दयामय हे बारे कुह झटती केउ दिन पड़े से व्रत पालिबी मु केमिति। श्रीकृष्ण कहिले सखा हे ज्येष्ठ शुक्ल पक्षरे एकादशी दिन ए व्रत पाली थांती महीरे। व्रती माने रही निर्जला उपवास से दिन भक्ति निष्ठारे तो पूजंती से नारायण। अन्य सबु एकादशी रे जल फल सेवन करिबा पाई जे व्रती को न थाए जे बारण। उपवास जेउ भकते रही पारंती नाही व्रत पाली थांती से माने फल मूल जे खाई। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी रे जल फल वर्जन सेथिपाई से तो निर्जला एकादशी टी जान। बरस को थरे करिले एही व्रत पालन 24टी एकादशीर पूर्ण हुए अर्जन। श्रीकृष्णଙ୍କ कथा शुणिण भीम खुशी होइले ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष को से तो चाही रहिले। से पवित्र एकादशी तो जेबे हेला गत निर्जला उपासे निष्ठारे भीम पालिले व्रत। सेही दिन ठारू निर्जला एकादशीर ख्याति दिगे चौदिगे महिमा तार गला जे व्यापी। वर्ष सारा एकादशी रे न पालंती जे व्रत
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ଚିତ। ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ ଯିଏ ପାଳନ୍ତି, ଦଶମୀ ଦିନରୁ ନିଷ୍ଠାରେ ସେମାନେ ତ ରୁହନ୍ତି। ପୂଜା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି ଏକାଠି, ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଯେ ଯତନେ ଲିପା ପୋଛା କରନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ବ୍ରତଧାରୀଟି ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯାଏ ବ୍ରତ ପାଳନ୍ତି। ଜଳହାର କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ପର୍ଶ ସେମାନେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରନ୍ତି ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ମନେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟଜନ ସ୍ନାନ ବିଜେ କରନ୍ତି, ସ୍ନାନ ସାରି ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଫୁଲ ଫଳେ ସଜାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ଯେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇ ଆସ୍ଥାନରେ ରକ୍ଷିଣ ପୂଜନ୍ତି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ। ନିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ଯେ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପାଳିତ ଜାଳନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ସାରା ରାତି ସେ ଅନିଦ୍ରାତ ରୁହନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ତେଜି ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ମନେ ମନେ ଜପନ୍ତି। ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ପର ନିନ୍ଦା ଯେ ବ୍ରତୀ କରିବେ ନାହିଁ, ପୂଜା ସ୍ଥାନେ ପାନ ଗୁଟୁକା ଆଣିବେନି ତ କେହି। ସତ ଚିନ୍ତା ସତ ଭାବନା ମନେ ରଖିଲେ ବ୍ରତୀ, ସହଜରେ ଦୁଇ ଥାଏ ଯେ ବ୍ରତ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ବ୍ରତୀମାନେଟି ବ୍ରତକୁ ଯେଇ ନଦୀରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନ ସାରି ସକ୍ଷମ ମତେ ଯେ କରିଥାନ୍ତି ଦାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଗୃହରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭୋଜନ। ବିଧି ବିଧାନକୁ ମାନି ଯେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଣ ବ୍ରତୀ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପାପ ତାପ ଦୂର ହୁଅଇ ମନେ ଭରଇ ଶାନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷଣରୁ ବ୍ରତୀକୁ ମିଳିଥାଏ ମୁକ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ବ୍ରତୀ ପାଆନ୍ତି ସ୍ଥାନ, ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସେଥିପାଇଁ ମହାନ। ଏହି ବ୍ରତ କଥା ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ କରେ ଶ୍ରବଣ, ପୁଲକିତ ହୁଏ ପରାଣ ମିଳେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ। ଜୟ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁକୁନ୍ଦ ଜୟ ବୈକୁଣ୍ଠପତି, ତୁମରି ଆଶିଷେ ତୁମରି ଗାଥା ବଖାଣିଲିଟି। ଦୋଷାଦୋଷକୁ ତ ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର କ୍ଷମା କରିବ, ଅଧମକୁ ତୁମ ପାଦରେ ପ୍ରଭୁ ଶରଣ ଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ।